School Directress, Mrs. Margarita Abao Agucoy, faculty and staff of PCA, parents, graduates, friends, visitors, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. Today marks the memorable day to you, my dear graduates. You have finished the kindergarten level. Now, I have a question. Are you ready to go to grade 1? Yes! Louder! Yes! Okay, very good. Now, as of now, the K-12 is implemented in grade 1. So this is the first year, 2011. You are not accepted in grade 1 if you don't have certificates to prove that you have undergone preschool. So that is strictly implemented by the Department of Education. Okay, I remember when I taught preschool in this institution. It was a great experience and a challenge for me. But by the help of our late Reverend Demosthenes Agucoy Sr., my confidence, he was always there to support and extend help whenever I asked. I've been a preschool advisor for almost 6 years here in Paraclet Christian Academy. My first pupils that time are now in grade 5. Kaya ako na-experience sa una, na ay bata, nga maghilak, labi na jud kong first day sa klase. Dili magpaydaya sa mama o sa yaya. Ang mama, mag-skwila sa apil, dito abay-abay, lingkod. But later on, as the child or as the children have their friends, so pwede na sila biyaan. Pwede na po hatod kuha. Ang uban, kabalusad mamili sa teacher. Mao nga fresh o guwapa, doon at teacher sa preschool. Kaya mamili man sila ni ma'am sa guwapa o guwapo. Bitaw, joke lang. Na-remember na ko ang giingon sa atong late Reverend Demosthenes sa una. Insa, bigistorya sila ni ma'am. Ingon sa, ang ipadala ng mga teachers dinhi sa Paraclet, pulos yun mga gwapa o gwapo. Ganahan sa admi. Ingon din ang kanang uban din nga mga tao. Unsa din ang yung mga teachers din ha, sir, with pleasing personality. Ang requirement, ingon siya. Sa dili man, gipadala na sila sa Ginoo dinhi sa Paraclet. So in those years, I cherished all the good moments when I'm at PCA. And I used what I've learned from PCA to my recent station now. And I am thankful for that opportunity. Our theme for this graduation exercise is your gift of learning, our tool for nation building. Mga bata, you're a gift from God to your parents. Kabalo mo nga regalo mo sa inyong mama, gikan sa Ginoo? Okay. Kung wala inyong mama o papa, dili sa maka-eskwela, dili sa Paraclet karon. So, may I request the graduates to stand. Asa kung token? Stand up, graduates. Okay. You go to your papa and your mama. I have here a small gift from you because you are small. And it contains, this is not a medicine, but still a medicine. Okay, medicine is just a soul. Ang sulod ani, you can read this, your memory verse. I-keep din ninyo hangtod pagdako ninyo, basa-basahan lang ninyo ng papel nga gilukot ni Teacher Ching Dana.
basa-basahon na ninyo muna inyong mga memory gifts, memory verses nga na learn sa Paraclet. Dungan ta ha. Dali, I see. Duel. Asa si Romero? Si Kin. Ali, Kin. I see. Duel. Oh, ali na yun si De La Rosa. Kin. Kinsay ko lang. Wala na. Okay. You go to your mama and your papa. Ihag sila og ikis. Igna sila. Thank you, mama and papa. I love you very much. Okay, go. I will count 1, 2, 10. You go to your mama and your papa. Tumo dito, ikis sila, ihag, i-embrace og igna sila nga thank you. Inyong lula, bisag kita. Sisoy, naon na. Duel. Oh, wala na ko nag-count. Sige, ganahan pa kayo. Ganahan ka sige mag-count, oh. Si Misael. Misael? Sige, Misael, ganahan pa mag-count. Sabak-sabak. Okay, lingkod na. Okay, do you know that your mother, hello, graduate. Do you know that your mother is your first teacher? Yes! Kabalo man na inyong mama, inyong first nga teacher? Oh, very good. Okay, from babyhood, you learn to speak. Diba, kung bata pa, kabalo na mag-istorya. Mama, papa. And then, imitate sounds of objects, animals, and things. Okay. Ako, example, akong baby. Nakakuan ako kay murag inani, paingon na sa dakong anak ani nga mag-eskwela. So siya, as of now, daga na yan kakakuan. Nag-imitate siya sa mga sounds. Every morning, gaingon siya. Itudlo niya ang pertahan kay gusto na siya magawas. Then, at makita rin siya sa motor nila ni Isaiah, baingan din siya, boom, boom. So, inana ang learning. Hangtod. So, there is learning at home. Dili lang kay makuha sa eskwelahan. Learning kanang bata, giusa niya pag-istorya sa mama, sa papa, learning na nga kan nakuha niya sa balay. Hangtod, nga mo grow ang bata, may baluan na sa mama kung ready na siya mag-school. Kung ang mama mo ingon, na ay mga values nga matunan. Kung ang mama mo ingon na, anak, dili na pwede, kay bad na, dili mangaway. So dito, dana imong pagkastorya, na-develop ang values nga obedience and respect, kay nagtuo man siya sa mama, nga dili sa mangaway. Kung ang bata natudluan sa balay sa mga insakto nga mga pamatasan, mo sa na ang iyang madala dinhi sa eskwelahan. Ang teacher, ang ilang trabaho, pagdugang na lang sa mga nahibaluan nga nahibaluan na sa bata pa. Next, you receive a gift from your teacher. They teach you how to read and write, count and recite, sing and dance patiently. Why? Why is it patiently? There are some pupils who need attention. So the teachers need to be equipped with strength, energy, love, and patience, and most especially, fearful to God. Mga bata, nakoy pangutana,
Naabali nga qualities nila ni Teacher Kathleen o Teacher Gisa? Loving ba sila? Okay, very good. Atong pakpakan sila ni Teacher Gisa o si Teacher Kathleen. Okay, now, let me ask you something. Let's do practice. So, natin practice gamay. Tanaw ni Teacher Chi kung kabalo na ba o pwede na ba makadto sa grade 1? Naaya akong isulat, dayon inyong basahon. Kusgon magbasa ha? Can you read these words? Cut. Very good. Okay.